Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, baik, hari ini kelas HKID akan masuk ke pembahasan pendalaman materi untuk hafalan materi 5. Oke ya. Sudah siap, Fadilah? Mana Fadilah? Nur Fadilah? Hadir, Pak. Saya siap, saya. Insyaallah, Pak. Siap. Rifki, suaranya mana? Siap? Hadir, Pak. Siap, insya Allah, Pak. Dewi. Mana Dewi suaranya? Iya, Pak, insya Allah. Bahren, mana Bahren? Videonya Bahren. Oh, kemana ya? Videonya kemana? Iya, Pak, insya Allah, siap, Pak. Mana videonya? Nah, gitu dong. Wilda Al-Fazahra. Mana Wilda? Oh, hilang. Oke, karena ini adalah hafalan yang panjang, jadi saya minta Anda serius, fokus, dan pejamkan mata, tutup mata ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Pejamkan mata. Dan tolong sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Tutup mata, ya. Oke, baik. Yang pertama, silakan. Tadi yang pertama masuk itu siapa? Saiyah. Silakan Saiyah. Ayo Saiyah. Pertama amat, Pak. Hah? Ya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atur wa hiya ha'idu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asala Umaru. Ntar dulu, Pak. Oh ya, Pak. Ulang, Pak. Yo. Ayo cepat. Pak, grogi, Pak. Yang lain aja dulu gimana, Pak? Kamu. Ya sudah, ayo berikutnya Bahren. Mana Bahren? Mana videonya Bahren? Ustadz Bahren. Pak Kiai, mana Pak Kiai? Ayo, mana? Yo Bahren, mana Bahren? Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaq. Iya, Pak, hadir, Pak. Ayo cepat. Mulai, Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Imra'atan wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha sammal yatrukha hatta tadhura summa tahido summa tadhura summa insya'a ayyamassa ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla
azza wa jalla ayyutalliqolahan nisa'u. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah dia. Bentar, Pak, berisik Pak sih, Pak. Lalu tinggalkanlah dia bentar, Pak, lupa. Lalu tinggalkanlah dia eh, Pak, ulang. Teman-temannya udah pada nungguin ngantri, cepat. Nah, ya Pak, ulang Pak. Dia dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Nah, kemudian jika dia mau, tinggalkanlah. Nah, kemudian jika dia mau, pertahankanlah sesudahnya. Dan jika dia mau, talaklah dia sebelum digauli. Maka untuk mentalak istri-istrinya. Udah, Pak. Itu Bahren. Ya sudah, oke, berikutnya Nur Fadilah, silakan. Nur Fadilah Oktaviani. Yuk. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu antalaqa imra'atahu wa hiya ha'idun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summa la yatrukha hatta tadhura summa tuhib wa in sya'a talaqa qabla ayyamassa fatilka iddatu allati 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 fatilka iddatu allati amarullah azza wa jalla ayutalaka lahan nisa mutafakun alaih, yang artinya dari Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, maka perintahkanlah ia untuk merujuknya. Ia lalu tinggalkan ia sampai ia suci, lalu haid dan suci kembali. Jika dia masih mau bertahan, maka pertahankan sebelumnya, dan jika dia mau mentalak istrinya, jika mau menalaknya sebelum digauli, maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak. Sudah, Pak. Ya sudah, oke. Berikutnya Rifki. Yuk. Yuk Rifki.
hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha thumma yatrukha hatta thumma insya'a amsaka ba'du fatilkal iddatul lati azza wa jalla ayutul lahan nisa muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia sudah. Jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sudah, Pak? Oke ya, baik. Berikutnya saya sampaikan absen sudah bisa diisi ya. Sudah saya munculkan di room chat Zoom meetingnya. Oke, silakan sambil diisi absensinya. Oke, baik. Berikutnya silakan Dewi Cynthia. Iya, Pak. Silakan Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umaru annahu talaqa imra'atuhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattabi Rasulullah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha sammal yatrukha hatta tathuro summa tahido summa tathuro summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa wa tilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid. Kemudian, Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perintahkan ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai keadaan suci. Kemudian haid, lalu suci kembali. Kemudian, jika dia mau, pertahankan sesudahnya, dan jika mau, talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk sudah, Pak. Oke ya. Berikutnya silakan Wilda Al-Fazzahra. Yo. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajiha tammal yatrukha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma talaqa qabla fatilka idatul lati amarallahu azza an yutaliqa laha nisa'u muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasul. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul,
beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali, kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Sudah, Pak. Oke, ya. Berikutnya silakan Nur Haida. Yuk, silakan. Ya baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak kedengaran suara saya? Ya, ya. Yuk, langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar anna talaqa imra'atu wa hiya hai وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تدهور ثم إن شاء أمسك بعد وإن 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 شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء متفق عليه. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya. Terima kasih, Nur Haida. Oke, berikutnya silakan saya. Ayo, sudah hafal belum? Suaranya. Suaranya saya, suaranya mana? Diaktifkan. Pak. Ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atu haid fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha murhu summa yatrukha hatta tathur summa tahid summa tathur summa insya'a amsaka ba'da wa insya'a talaqa qabla ayyam kal iddatul lati fatilka iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyatolaqol lahan nisa. Dari Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk mentalak istrinya. Kemudian perintahkan dia
untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai suci, kemudian sampai haid dan ulang Pak. Dari Ibnu Umar, ia pernah Kalau jawaban perintahkanlah, ayo perintahkanlah. perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah sebelum perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Terima kasih. Ya. Berikutnya silakan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atu annahu talaq An Ibni Umar annahu talaqa imra'atun fi wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'uha summa yatrukha hatta tathura summa tahid summa tathura summa insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla lan ayyutalaqal nisa'i. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mentalak seorang wanita dalam keadaan haid. Kemudian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah untuk merujuk kembali. Kemudian lalu tinggalkanlah setelah suci. Kemudian haid kembali, kemudian suci kembali, dan kemudian jika mau maka pertahankanlah sebelumnya. Dan jika dia mau tinggalkanlah sesudahnya, sebelum digauli. Maka itulah iddah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentalak seorang istri-istri. Itu Pak. Ya udah, oke, baik. Berikutnya silakan Syahrul Maulana. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu fi ahdi wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa liyatrukha hatta tadhura summa tahido summa tadhura summa in sya'a amsaka ba'du wa in sya'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu an yutalliqalahan nisa. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, maksudnya dia pernah mencerai atau mentalak istrinya tapi ke dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan
hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, perintahkanlah dia untuk merujuknya, lalu tinggalkan sampai dia suci kembali, kemudian haid lagi, kemudian suci kembali. Wa in sya'a, jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika dia mau, maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istrinya. Muttafaqun alaih. Oke, Udah, ya. Pak. Terima kasih. Baik. Oke, sambil diisi absensinya ya. Absen sudah muncul di Zoom, di chat room ya. Silakan diisi. Yang baru masuk nanti saya munculkan ntar. Oke, silakan Abdul Majid, tutup matanya ya. Suaranya Majid. Suaranya Majid, suara. Suaranya aktifkan dulu. Ya siapa? Maaf. Ya, ayo silakan. Hadir Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summal yatrukha hatta tathura summa tahidha summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa'u. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar bahwasannya ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menolak istri, untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Udah Pak. Oke ya, terima kasih Majid. Oke, berikutnya silakan Mario. Baik Pak, sama-sama Pak. Oke, yuk. Ya Pak. Hadir Pak. Ayo cepat. Ani bin Umar annahu talaqa imratuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma yutrikha hatta tathur thumma tahidha thumma tathur thumma insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarahu Allah azza wa jalla ayyutalliqa lahan nisa. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar bahwasanya Umar pernah mentalak istrinya pada waktu haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah hal tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Lalu, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Apa terus ya Pak? Apa? Kemudian kemudian tinggalkanlah sampai dia suci. Kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mampu maka
talaklah sebelum digauli, maka inilah iddah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentalak para istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Udah, Pak. Ya sudah. Oke, berikutnya Fadilah, Nurul, Fadilah, mana videonya? Mana Nurul Fadilah? Ah, ini. Iya, Pak. Siap. Yuk. Bismillah. Imro'atahu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umarahu fasa'ala Umar bin Khattab Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andik andikro an an zalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal Kok macet? Kok macet? Halo. insya'a summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a tolako qabla an yamassa fatilka allati amarallahu an azza wa jalla an yu an yutoti an yuto an yutola lahu, artinya dari Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul. Kemudian beliau bersabda, perintahkan perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci. Kemudian dia agak mau mempertahankan sebelumnya, dan jika dia mau mentalak sebelum digauli, maka itulah idah yang Allah perintah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yo, sudah. Oke, berikutnya Hadiah. Silakan Hadiah. Yo. Iya, Pak. Langsung mulai aja, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab alaihi wasallam marufal yuraji'aha sama liyatrukha hatta taqura summa tahidha summa taqura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa
fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalaqa lahan nisa'u muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci. Kemudian haid dan suci kembali. Dan kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika dia mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Udah, Pak. Iya, terima kasih. Berikutnya Elin, silakan Elin. Mana Elin? Elin, Sri Alvina. Hadir Bapak. Ayo langsung mulai. Lama amat videonya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibnil Umar anna talaqo imro'atu wa hiya haidun fil ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasa'alal Umaru binul Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha sama lihat ruka hatta tadhuru summa tadhuru summa insa'a amsaka ba'du wa insa'a talaqa qabla an yamasa fatilkal iddatu latil amarullahu azza wa jalla an yutoliqo lahanisa. Artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci. Kemudian haid dan suci kembali. Macet. Halo. Maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terima kasih, Pak. Ya. Berikutnya Suryani, yuk, mana videonya Suryani? Ya, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjali faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yatarajha tamal yasrukha hatta tathura summa tahida summa tathura summa insya'a amsaka ba'da wa insya'a talaqa qabla ayyamasa fatilkal ibadatul lati
amrullahu azza wa jalla ayyutallika lahan nisa muttafaqun alaih, yang artinya Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian pada masa Umar bin Khattab pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, kemudian tinggalkanlah dia sampai dia suci. Kemudian haidlah sesudahnya, dan jika dia mau maka talaklah sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak. Terima kasih. Berikutnya Pak Rizal, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik wa faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhul ya Pak. Murhu fal yurajiha hatta murhu fal yurajiha summa yatruk hatta tathur summa tahid summa tathur summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a tolaku qoblal ayyamas amarallahu azza wa jalla azza wa jalla ayyutlaq lahan nisa muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahkan dia untuk merujuk istrinya kembali, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan kemudian suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka lakukanlah dia sebelum digauli, maka itulah yang Allah perintahkan untuk para istri untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaqun alaih. Ya, sudah. Berikutnya Sekar. Ya, Sekar. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umaru annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa liyatrukha tathar summa tahid summa tathar summa insya amsaka ba'du wa insya talaqa qabla ayyamassa wa tilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqu lahan nisa. Artinya, dari Ibnu Umar ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya mengenai hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk mencerai istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali.
Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya. Dan jika dia mau, maka talaklah ia sebelum digauli. Maka itulah masa iddah, itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Udah, Pak. Oke, ya. Berikutnya Nur Hikmah, silakan. Ya, baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umaru annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahd Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Al-Khattab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. An dzalika qala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Murhu faryu'rajiha summa liyatruka hatta tathura summa tahidha summa tahura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a amsaka qabla ayyamassa fatilkal idzatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutaliqalahan nisa. Baik, artinya dari Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah ia dalam keadaan suci dan kemudian haid dan suci kembali. Kemudian apabila ia mau pertahankan, maka lakukan sesudahnya. Dan jika ia mau, maka talaklah ia sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Baik, Pak, terima kasih. Ya, berikutnya Anissa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umaro annahu talaqa imratuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidu summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayutaliqa laha nisa'u mutafaq. Ia pernah mentalak istrinya. Bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali, kemudian jika dia mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah idah perintah Allah untuk mentalak istri. Hadis riwayat sih. Oke, ya, berikutnya silakan Maisarah. Lama amat video. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imratahu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thammal falyutrukha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma insya'a imsaka ba'du thumma wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyatallaqahan nisa'u muttafaqun alaih.
mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Tentang hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian untuk merujuk istrinya, kemudian meninggalkan dia sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis muttafaqun alaih. Ya, sudah. Terima kasih. Berikutnya silakan Fatur Rahman. Ya, Fatur, silakan. Suaranya Fatur. Suara. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meram, tutup matanya. An Ibni annahu talaqa belum hafal Pak. Ya, Belum siap. gimana sih? Belum hafal Pak, lagi dicoba hafal Pak. Gimana? Ya udah, berikutnya Naila. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibni annahu tolak. An Ibni Umar annahu wa hiya haid fi ahdi Rasulillah fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalik faqala lahu Rasulullah murhu summa tasruka hatta summa haid summa tathur summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqu qabla al-qaidah allati amara lahan nisa muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya. Kemudian tinggalkanlah sampai dia suci, lalu haid, lalu suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika dia mau, maka talaklah sebelum ia digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Udah, Pak. Oke, ya. Berikutnya silakan Gina. Ya, baik Pak, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa yasrukha hatta tathura summa tahidha summa tathura summa in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla ayyamasa yutalliqa lahan nisa'u. Dari Ibnu Umar, dia pernah mentalak istrinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci. Kemudian kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, terima kasih. Berikutnya silakan Ade Miftah. Mana Ade? Videonya Ade. Ade. Mana Ade? Yo Ade. Ya Pak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathura thumma tahida thumma tathura thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla ayyamas fatilka iddatul lati amara Allah dari Ibnu Umar haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Baik, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Rafiq Ihsan. Ya, Rafiq. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an Ibni Umar. Merem. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar ila Rasulillah fa'asala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa liyatrukha summa yuraji'ha summa tathura wa mimma amsaka ba'du wa ingsa'a tolaqa wa ingsa'a tolaqa bentar Pak wa ingsa'a tolaqa qabla ayyamassa fatil kasa muttafaqun alaih. Iya Pak. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk faryurojiha, untuk memulangkannya sampai dia suci, kemudian haid dan kemudian suci kembali. Maka itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan. Untuk untuk mentalak perempuan, Pak. Sudah, berikutnya Merlin silakan.
Diriwayat Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa allati amarallahu azza wa jalla wa ayyutalliqa lahan nasa'u mutafakun alaih. Dari Ibnu Umar, beliau pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahnya, lalu tinggalkanlah ia sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian, jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya. Dan jika dia mau, maka talaklah sebelum digauli. Maka itulah idah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sudah, Pak? Ya, berikutnya Ratu, silakan Ratu. Soalnya Ratu videonya, Ratu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha. Summa liyatrukha hatta tathura summa tahidha summa tathura summa insya talaqa qabla an yamassat fatilkal iddatul lati amarallahu nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah menalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, istrimu, jika perintahkanlah ia untuk merujuk istrimu, maka tinggalkanlah jika ia kemudian suci dan kemudian haid dan kemudian suci kembali. Kemudian jika ia mau, pertahankanlah sesudahnya ia sebelum dipergauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun. Oke, berikutnya silakan Rosmita. Mana Rosmita videonya? Yo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin apa, Pak? Ayo, silakan Rosmita. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa yatrukha hatta tatahura summa tahidha summa tatahura summa insya amsaka ba'talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla
ayyutalliqalahan nisa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pertahankan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci. Kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya. Dan jika dia mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, sudah. Oke, berikutnya Nisa. Silakan. Ayo Nisa, mana ini videonya? Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annahu talaqidu fi ahdi Rasul sa'ala umra fasa'ala Umar bin Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angdalik faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yuraji'ha samal murhu yuraji'ha samal yatra Sumal yatrukha. samal yatrukuha hatta thumma tahida thumma tathura samsha'a amsaka ba'du. Wa in sya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarullah fa iddatul lati amarullah azza wa jalla ayyutallaqa lahan nisa muttafaq alaih. Artinya, dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, rujuklah kembali kepada istrinya, lalu tinggalkan ia dalam keadaan suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau mentalak, mempertahankannya
mempertahankannya, dan jika dia ingin mentalaknya, maka jangan sampai dia digauli. Sebelum dia digauli, maka itulah iddah yang dianjurkan istri untuk mentalak istri-istri. Ya sudahlah, masih banyak salah. Ya sudah, oke, berikutnya. Dandi, Ahmad Dandi. Yuk. Silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathhar thumma tahidu thumma tathhar thumma in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamassah fatilkal iddatul lati amara Allahu azza wa jalla dari Ibnu Umar. Dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian tinggalkanlah dia sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Dan kemudian jika dia ingin, maka pertahankan sesudahnya, dan jika dia mau, maka talak dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Motong. Berikutnya Ailia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathur thumma tahid thumma tathur thumma in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutalliqa lahan nisa'u, rawahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintah merujuk istrinya, kemudian tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid, dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya, terima kasih. Berikutnya Rosalia, ayo silakan. Bapak, saya hafalan 2 hadis ya, Pak. Oh, silakan. Ya, ditutup pakai tangan boleh kan, Pak, matanya? Iya, iyalah, masa pakai kaki? Ya, enggak gitu, Pak. Kalau merem mah suka ngawang. Ya udah, yuk, sok.
Mangga, katuran. Banyak ngomong. Ya. An salam rohoso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autosi fil mut'atib sumanaha anhu riwayahu Muslim. Sulaiman dari Sulaiman ibnu Aqwa berkata Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari pada tahun penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu wahiyya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar ibni Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yura jiha summa yatrukha hatta toharo summa tahiddu summa toharo summa inca'a amsaka ba'da wa inna saat tolako qoblaan ya masa fatil allati amarallahu azza wa jalla an talaqalaha nasa'u muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai ia suci, kemudian haid dan kemudian suci kembali. Kemudian jika dia mau maka pertahankan sesudahnya, dan jika mau maka talaklah. Itulah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Riwayat muttafaqun alaih. Sudah Bapak. Aduh. Ya. Oke, baik. Berikutnya silakan yang terakhir ini. Ayu Septiani. Ayo. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar annahu talaqa imra'atuhu wahiyya haidu ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu Umar bin Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalik. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha sumal yatrukha hatta tatkhura summa tahidu summa tatkhura summa insa'a amsaka ba'du wa insa'a tolaqa qabla ayyamasa fatilkal idatulati
amarallahu azza wa jalla antulaqo ayut laqo laha nisa'u mutafakun alaih. Artinya dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkan sampai dia suci. Kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankanlah sesudahnya, dan jika mau, maka talaklah ia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan pada masa yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istrinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Udah, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.